ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଲୋକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜି ଆସନ୍ତି। ବାଟଟାକୁ ପୁରା ମୁହଁ କରି ରଖିବା ବ୍ୟାଟର ଖସି ପଡ଼ିଛି ଏପଟେ ଓଡ଼ି ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେପଟେ ଗଲେ କାହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନିଂ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହେଲା ବୋଧେ କାହିଁ ଏପଟେ ଯିବ ନା ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଗ ଆସିବେ ଠିକ୍ আছে ଲାଗୁ ଫଟୋ କେମିତି ପାଇଯିବ ଫଟୋ ଗାଡ଼ି ଫଟୋ ଯାଉଛି ଆମେ ଥିରି ଆସିକି ଖେଳୁଛୁ ଫଟୋ ସାମ୍ବାଦିକ ଭିଜୁଆଲ କ୍ଲିୟର एमएलए लॉस रे बो फुल लॉस नाइ तांग ये लोक
ବୁଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଳେଇଲେ ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ କାରଟା ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ରେଡି ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ठीक टाइम में ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଆସିବେ ନା ଧୂଳି ହବ କେତେ ଦିନ କି ଦିନ ଦେଖ ଆସିବ ଆଇଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଇଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି କାରଟାରେ এই গহଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଡ଼ା ରବି କାହା ଲାଗିରେ ସେଠି ଜଣକ ଗହଳି ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ତ ସିଏ ପଳେଇଲେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଉଦିତ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ सर्वेषां सर्वक्षेत्राणां राजा श्री पुरुषोत्तमः सर्वेषां सर्वदेवानां राजा श्री जय नीलमाधव जय लड्डू बाबा जय दक्षिण काली भारत माता की भारत माता की भारत माता की मुझे आर्ट देखा जय जगन्नाथ जय नीलमाधव निज स्थान परिवेश नहीं भारत विश्व विश्वावस्तु खबर समाज
आवृत्ति करी मोर वक्तव्य को शेष करी नीलाद्रि शिखरासीनं नमामि नीलमाधवं प्रणतात्री हरम देवं शरणागत रक्षकम समस्त को नमस्कार। जय जगन्नाथ, जय नीलमाधव, भारत माता की जय, वंदे उत्कल जननी। जिंदाबाद, जय नीलमाधव। आज समय मंचासीन ओडार राज्यपाल हरिबाबू बसुमती ओडार मुख्यमंत्री मुझे आसवा पूर्व प्रभु नीलमाधव दर्शन करने सौभाग्य लाभ कली जिते नीलमाधव मंदिर परिदर्शन करुली मु मन मन खोजुली कहीं कौटी विशाबसुंकर गायक ये उपस्थित अच्छा कि कहीं विशाबसु थे नीलमाधवंकर जगन्नाथंकर प्रतिमूर्ति कारण यहाँ महाप्रभु जगन्नाथ आदि पीठ बोली कहुए। ये अंचल अन्य एक गुरुत्व रही स्कूल पाठ पढ़ी पढ़ुला बेले खंडपटार ना शुणी खंडपटा हूँ विशिष्ट ज्योतिर्विज्ञान सामंत चंद्रशेखर जन्मस्थान रचित सिद्धांत दर्पण ज्योतिर्विज्ञान क्षेत्र में एक अमूल्य ग्रंथ पठाणी सामंत भाव में से ओडार घरे घरे परिचित। यही प्रसंग में कविवर राजनाथ रायकर कविता मोर मन पड़ू से लिखिं सिद्धांत दर्पण देव नहीं क्षय नर देहेथुव जावत हृदय। सजन मंडली किंवदंती कहे यही कालियापल्ली सबर राजा